Morning friends and lovers, Kuya AL nahuman nagprinta. Tanawa mga friends and lovers. Okay, mo ni akong tsura sa akong gito. Diyan na ang katong nahuman naggamit nga kuan murag silk screen nga papel. Diri na ko giprinta. Mo ni luta, bring Duterte home. Tadan tadan tadan, and the finished product is here. Friends and lovers, diyan na. Karon ato na ning kwaon ang mga ipapilit. Okay, tanawa friends and lovers. Okay, kampat-kampat gamay ha, may mga kampat-kampat oh. Okay, bring letter R atong kwaon ang papilit. Uy, gahi man kwaon. Alright. Uy. Uy. May mga pagkapilit. Uy. Uy, hiwi. Murag hiwi. Bring Duterte. Kanisen sa yung siguro ni kay dako man. So mo ni DIY t-shirt printing for biking to The Hague, friends and lovers. So nakasave jud ko more or less more good $50. Kaya nag-inquire ko dito sa printing studio. Kuan man ilang bayad. Starting with $25 ang usa ka set. So kanya ito bang agluyo man eh. So puta na to pinaka list $25. So 25 ni 25 sa tubangan, 25 sa luyo. Aray, laksi. Okay, mana siya finished product, friends and lovers. So sapot sa tibok adlaw kong trabaho ani da sa cutting sa letters of printing. Mana siya, friends and lovers, ang atubangan mo ni likod sa jersey, bring Duterte home. Atubangan, friends and lovers, sponsored by Nike. Do 30 miles a day. Check it out. Sponsored by Nike. Although Adidas fan ko, friends and lovers, but sa apparel ganahan ko sa Nike, not the shoes. Okay. Thank you for watching, friends and lovers. Mao ni ako isulob sa Netherlands. From Amsterdam Airport, biking every day 30 miles to the Duterte Park. Bring him home. Thank you for watching, friends and lovers. God bless everyone. See you, Tatay Digong. Naara ko sa gawas sa Duterte Park. Mag-pray pirmi para nimo. Offer my cycling 30 miles a day from Amsterdam to The Hague, back and forth every day. All right, God bless everyone. Once again, let's help with our prayers to Tatay Digong sa katong dili maka bisita dito sa Duterte Park. Thank you. Bye-bye.